اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں نے کسی کے ذمے کوئی کام لگایا تھا۔ صحیح، ہم نے یہ 31 نمبر تک جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے وہ کر لیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آج کی کلاس میں پہلے اس کو سنیں گے سب سے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ اچھا، نہیں، میں نے کسی کے ذمے یہ بھی لگایا تھا کہ اس تعارف کو آپ نے لکھنا ہے۔ وہ کس کے ذمے تھا؟ ہاں، وہ ویسے آپ نے کہا تھا کہ کوئی لکھ دے، تو میرا خیال نہیں لکھا کسی نے۔ اچھا 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 آپ نے اچھا، وہ کسی نے نہیں لکھا۔ آپ نے وہ تمیز جو ہم پڑھ رہے تھے نا، آپ نے وہ نہیں ابہام رہنے دیا تھا۔ وہاں جو ہے نا وہ ابھی صبح کی ایک کلاس تھی، اس میں 6 لوگ شریک ہیں۔ میں نے ان کو میں نے اسائنمنٹ دی، میں نے کہا جی یہ آپ نے کرنی ہے، کون کرے گا؟ تو اس میں شفیق صاحب ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی جی آپ نے کہہ دیا کریں گے انشاءاللہ۔ میں کہ نہیں، اس طرح تو نہیں کریں گے، تو کوئی آدمی اپنے ذمہ لے لے، تو وہ یہ ہو گیا اس طرح۔ اچھا چلیں، تو میرا خیال ہے کہ ثاقب صاحب آپ ہی اگلی کلاس میں پھر لکھ کے لائیں۔ جی، میں لکھ کے آؤں گا اس میں انشاءاللہ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے جی وہ آپ نے لکھ کے لانا ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ابھی ہم اس کی عبارت پڑھیں گے اور اس میں بس یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی کون کون صفات ہیں۔ تو کون پڑھے گا؟ طیبہ آپ پڑھ سکتی ہیں؟ عبارت پڑھنی ہے۔ اچھا چلیں، شاہ ولی صاحب آپ پڑھیں جی۔ السلام علیکم۔ آپ کا مائک بند ہے۔ وعلیکم السلام، السلام ماشاء علیکم اللہ، منور۔ استاد، ماشاء اللہ۔ میں نے استاد جی جس انٹری ماری، میں نے کہا غیر حاضری نہ ہو۔ میں کافی لانگ ٹریول کے بعد ابھی جس مدینہ المنورہ پہنچ گیا اور ایئرپورٹ کے اوپر ہوں، تو راستے میں۔ اچھا جی جی استاد جی۔ چلیں، پھر آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، جی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول دعا فرمائے۔ آمین آمین، دعا انشاءاللہ ضرور کر لیتا ہوں، باقی آج میں ذرا صرف سن جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ سنی مسلمان بن کے دعا کریں ہمارے لیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج ایک خاص دعا میرے لیے تو لازمی کیجیے گا۔ بڑے عرصے سے میں کوشش کر رہا ہوں عمرے کے لیے نکلنے کی، لیکن درمیان میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ دعا کریں کہ چلیں کوئی چلیں بلاوا انشاءاللہ آ استاد ہی جی، جائے۔ دعا بھی ضرور کر لیتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم میزبانی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے، میں یہاں پر اسی ایئرپورٹ کے پروجیکٹ پر ذرا چل رہے پروسیس، تو ہو سکتے ہیں مدینہ المنورہ ہی کی اچھا اچھا، ایئرپورٹ کے اوپر 1 سال کے لیے انشاءاللہ اپائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ چلیں انشاءاللہ پھر ضرور انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو جزاکم اللہ استاد جی خیر۔ معذرت ہوں، واللہ میں نے وہ اپنے ساتھ وہ لائے ہیں، وہ نوٹس وغیرہ بھی لائے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی سی لیٹ ہو رہی، میں نے کہا کہ کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن کافی نہیں لیٹ نہیں، ہو کوئی جائے گا بات یہاں نہیں، سے بھی نکلنا۔ کوئی بات نہیں، آپ سنی مسلمان بن جائیں۔ تو ثاقب صاحب پڑھیں گے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حضرت۔ جی، نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ۔ ترجمہ بھی کرتا جاؤں ساتھ ساتھ، یا آپ عبارت پڑھیں گے سر؟ نہیں نہیں، صرف عبارت، اب آپ کو جی اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جی جی میں اصل میں یہی چاہ رہا ہوں، بغیر ترجمے کے آپ ڈائریکٹ عبارت سمجھیں۔ جی۔ جی ان اللہ واحد لا شریک لہ ولا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء لا یفنا ولا آپ کی یبید آواز کم ہو گئی۔ قدیم بلا ابتداء، کچھ بہتر ہوئی ہے سر؟ ہلو؟ جی اب ٹھیک ہے، جی، جی جی ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء لا یفنا ولا یبید ولا یکون الا ما یرید لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام
سر نیچے سے تھوڑا سا کریں. ولا يشبه الانام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا یہ کیا مشقة پڑھیں گے؟ ممیت نہیں یہ جی بلا آگے ممیت بلا مخافة تن ممیت بلا تن پڑھنا پڑے گا. کیا پڑھیں گے؟ جی ممیت بلا مخاف ہاں ہاں ممیت جی بلا مخافت باعث بلا مشقت. نہیں یہ با کی وجہ سے ہاں جی sorry مجرور جی ہوگا بلا جی مخافتن ہاں جی بالکل ایسے. بلا مشقتن. جی جی ممیت بلا مخافت باعث ہاں جی بلا مشقت ما زال جی بصفاته قدیما قبل خلقه لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفته وکما کان اچھا بصفاته. یہ جو جی پڑھ لیں جی ایک جملہ اور پڑھ لیں. جی وکما کان بصفاته ازلیا کذالک لا یزال علیہا ابدیا. یہ جو 14 نمبر پوائنٹ ہے جی اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے کہ نہیں اضافہ کیا اس کی صفات میں ان کے کوئی ایسی چیز ہونے نے جو اس سے پہلے نہیں تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہاں میں مخلوقات کے کوئی اس طرح کی چیز ہونے نے جو اس سے پہلے وہ نہیں تھے کچھ اضافہ نہیں کیا. ہاں اللہ جیسے پیدا کرنے سے پہلے تھا ویسے ہی ویسے ہی بات نہیں. بعد میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی آگے. لیسا بعد خلق الخلقی استفادہ اسم الخالقی ولا باحداث البریتی ہوں استفادہ اسم الباری لہو معنی الربوبیتی ہوں ولا مربوب ومعنی الخالق جی ولا مخلوق وکما انہ ولا ہاں ولا ہاں یہ ذرا دوبارہ لہو مان الربوبیتی ولا مربوبہ. ہاں آگے لہو اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہوگا. ولا مربوب لہو ولا مربوب لہو جی ومان الخالقی ولا ولا مخلوق مخلوق لہو. لہو. جی وکما انہ محیی الموتى بعدما احیا استحق ہوں هذا الاسم قبل احیائهم کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائهم ذالک بانہ ٹھیک ہے. علی کل شیء قدیر وکل شیء الیہ فقیر ہوں وکل امر علیہ یسیر لا یحتاج الی شیء لیس کمثل شیء وہو السمیع البصیر خلق الخلق بعلمہ وقدر لهم اقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشیۃ للعباد. تنفذو بھی ہے تنفذو بھی ہو سکتا ہے اور تنفذو بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے تنفذو تنفذ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے مجہول بھی پڑھ سکتے مجہول. ہیں. جی لا مشیۃ للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم کان وما لم یشاء لم یکن.
यहदी मन यशाउ जी वयासिम वयुआफी फजलन वयुजिल्लु मन यशाउ वयखजुलु वयखजुलु वयबतली अदलन वकुल्लुहुम यतकल्लबूना फी ये मशीयतिही। फजलन, एक मिनट, ये फजलन और अदलन, जी जी जी, ये किस मफहूम में है? ये ये आपने किस बताया था। मफहूम में है जी, यहाँ पे? ये मस्दर जो है ये बामाना इस्मुल फाइल के बन के आ रहा है, तो उस तरह से ये हो रहे हैं। जी, तो तो ये क्या मफहूम, क्या इबारत का मफहूम क्या बनेगा? हाँ, वो हिदायत वो हिदायत देता है जिसे चाहे, और वो बचाता है और माफ करता है फजल करते हुए। जी और वो गुमराह करता है जिसे चाहे, और वो रुस्वा करता है और इब्तला में या मुसीबत में मुब्तला कर देता है अदल करते हुए। वकुल्लुहुम यतकल्लबूना फी मशीयतिही जी बैना फजलिही व अदलिही वहुवा मुतआलिन अनिल अज़दादी जी वल अंदादी ला राद्दा लिक़ज़ाइही जी वला मुअक्किबा लिहुक्मिही वला गालिबा लिअम्रिही। ठीक है, आमन्ना आगे। बिज़ालिका कुल्लिही व ऐकन्ना अन्ना कुल ऐकन्ना अन्ना कुल्लन मिन इंदिही। मिन इंदिही, ये तारुफ हो गया अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात का, यहाँ तक। जी क्योंकि ये अकायद की किताब है, तो अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए, हमें इस इबारत में उन्होंने बताया है कि अल्लाह ऐसा होता है और आपने उसको ऐसा समझना है। इसके बाद 32 नंबर जो पॉइंट है, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए, उनका तारुफ और उनके बारे में अकीदा बताएंगे। तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जी उस्ताद। हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, तो आप 32 नंबर सफ़े से ये पॉइंट से पढ़ें और साथ साथ तर्जुमा भी करें। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्न मुहम्मदन अब्दुहुल मुस्तफ़ा, और ये कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे, चुने हुए बंदे हैं। व नबियुहुल हाँ मुज्तबा। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये आपने व अन्ना पढ़ा है, जी अन्ना पढ़ना है कि इन्ना पढ़ना है? नहीं, ये जी हमजा तो इसका नीचे है, व इन्ना। और हमजा नीचे क्यों है? इसकी भी वजह है ना हमजा नीचे होने की, वो क्या वजह है? ये है तो एक ही हाँ खानदान के जी, वो जी। इन्ना। हाँ, जुमले का अगर स्टार्ट हो तो इन्ना, और अगर जुमले के दरमियान में आए तो अन्ना। जी ठीक है। और ये जुमले का आगाज है, तो उसमें हम हमजा के नीचे जेर पढ़ते हैं, व इन्ना मुहम्मदन। जी शाह गुलाम मुस्तफा साहब, जरा दोबारा पढ़ें। व इन्ना मुहम्मदन अब्दुहुल मुस्तफ़ा व नबियुहुल मुज्तबा। जी जी और बेशक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके चुने हुए बंदे हैं और हम्म। मुज्तबा। अ, इज्तबा और इस्तफा, इन दोनों का माना करीब करीब है, चुने हुए या मुंतखब शुदा। मुंतखब शुदा। बहुत सारी और चीजों में से किसी एक को चूज कर लिया जाए, चूजन। जी व नबियुहुल मुज्तबा, और चुने हुए नबी या खास किए हुए नबी। व रसूलुहुल मुर्तज़ा, जी जी। और और मुर्तज़ा ऐसे रसूल हैं, पसंद किए हुए रसूल हैं।
पसंद किए हुए रसूल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आगे। वइन्नहु खातमुल अंबियाई, और जी बेशक ही वो खातिमुल अंबिया हैं, नबियों को नबियों के खातिम हैं। व इमामुल अतकियाई, खातिम लफज नहीं है, नहीं नहीं, ये खातिम लफज तो नहीं है, खातम है। खातम। उस्ताद जी इसको जो क्या तर्जुमा होगा खातम का? मोहर है, खातम मोहर लगाने वाले। जी जी, इसको हम मोहर ही करेंगे, नबियों की मोहर हैं, मोहर नबियों की लगाने वाला मोहर, नहीं कहेंगे, नबियों की मोहर हैं। नबियों की मोहर कुरान है। कुरान करीम में भी जो लफज है ना खातमुन नबिय्यीन, वो भी यही है, नबियों की मोहर। जी उस्ताद जी इसको जो तो मोहर कारी क्योंकि पढ़ते हैं। जब, जी जी उस्ताद जी, जी जी फरमाएं। मैं पूछना ये चाहता था, जो क़ुर्रा इकराम इसको पढ़ते हैं तो इसको कई तरह से पढ़ते हैं। ये जो आयत पढ़ते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, और खातिमीन नबिय्यीन, और बहुत से अंदाज से पढ़ते हैं। उसमें मानों में फ़र्क पड़ता है इसका? मानों में जब तरकीब में फर्क पड़ेगा तो उससे माना में फर्क भी आएगा, लाजमी बात है। लेकिन वो जो फर्क पड़ेगा उसका मफहूम सबका यानी एक ही निकलेगा। अब वो जब पढ़ते हुए उनको सुने तो फिर जरा अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन से ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तो मफहूम एक ही जी निकलेगा। जी बेहतर। व इमामुल हाँ अतकियाई, जी। और जी मुत्तकीन के इमाम। व ठीक। सय्यदुल मुरसलीन, और हाँ रसूलों के सरदार। व हबीब रब्बिल ठीक है। आलमीन, और रब्बुल हम्म। आलमीन के हबीब, यानी कि तमाम जहानों के रब के हबीब, महबूब दोस्त। जी। अच्छा ये बताएं कि मुरसलीना ये कौन सा सीगा है? ये मुरसलीना, सीगा कौन सा है? अ, ये मजहूल मुरसल, मुरसलीन, क्यों जी, अरसला। साकिब साहब कौन सा सीगा ये? जी जी, इस्मुल मफूल है, अरसला युरसिलु, मुरसिल और और मुरसल। जी, हाँ, और बाब कौन सा होगा? ये अफ़ाल, फाल तो कोई बाब नहीं होता। इफ़ाल, सॉरी जी, इफ़ाल, इफ़ाल। इफ़ाल जी जी, इफ़ाल, बाब इफ़ाल। अफाल के वजन पे जमा आती है, अस्मा, अफआल, ये खुद जमा है। जी जी, ये बाब जब होगा तो उसके नीचे जेर होगी, इफआल। इफ़ाल। तो इरसाल, भेजना। तो मुरसिल भेजने वाला, मुरसल भेजा भेजा हुआ। हुआ। जी तो मुरसलुन, मुरसलानी, मुरसलूना, मुरसलीना, व सय्यिदुल मुरसलीना। जी, गुलाम मुस्तफा साहब। जी उस्ताद जी, और अ, रसूलों के सरदार, यानी कि भेजे गए रसूलों के सरदार। व जी हबीबु ठीक है। रब्बिल आलमीन, और तमाम जहानों के पालने वाले रब के हबीब। जी आगे। वकुल्लु दाव जी, वकुल्लु दावन नबुवती बादहु फगियुन व हवा। हम्म। वकुल्लु दावन नबुवती, और तमाम नबूवत के, उनके बाद, बादहु उनके बाद, नबूवत के तमाम दावे या मुद्दई दावे, फगियुन दावे। व हवा, वो जी। फजूल, और वो है यानी कि गय्युन गीयुन बातिल का है, क्या मतलब होगा? गुमराही। गीयुन गुमराही। गुमराही है। व हवा, वहवन, व हवन, और और फालतू चीजें हैं।
نہیں ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہشات کی پیروی، اتباع نفس، خواہشات کی پیروی ہے، یعنی وہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حقیقت نہیں ہوگی، وہ صرف خواہشات کی پیروی ہوگی ہوا۔ وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. وهو کافتل المبعوث كافة عامة الجن کیوں؟ وكافة الورى. ہاں یہ عطف ہوگا عامتی پہ، الہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ عطف پیچھے عطف ہوگا بالحق والهدى وبالنور والضياء. ٹھیک ہے، وهو المبعوث، اور وہ بھیجے گئے ہیں الى عامة الجن، یعنی کہ جنوں کی عوام یا عام عام جنوں، عام عام پر، جنوں کی طرف۔ عام جنوں کی طرف، وکافت الورا، اور تمام انسانیت کی طرف، جی ورا ورا کا مطلب ہوتا ہے مخلوق۔ مخلوق، اور تمام مخلوق کی طرف، بالحق جی حق کے ساتھ، والہدا اور ہدایت کے ساتھ، وبالنوری اور نور بھی روشنی اور ہدایت ایک ہی اس میں تقریباً قریب قریب ہیں، جی والضیاء اور ضیاء کا بھی روشنی ہی ہے، یعنی کہ جی جی اس میں یہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سید المرسلین سمجھیں گے، اللہ خاتم النبیین سمجھیں گے، سب نیک لوگوں کا امام سمجھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب سمجھیں گے، اور ان کے بعد نبوت کے سارے دعوے یہ گمراہی ہوں گے، اور آپ کی جو بعثت ہے وہ اس کائنات کے ہر چیز کی طرف ہے، جنوں کی طرف بھی ہے اور انسانوں کی طرف بھی ہے اور باقی مخلوقات کی طرف بھی ہے، لیکن مکلف کیونکہ جن اور انسان ہے، حساب کتاب انہی کا ہونا ہے، تو اس لیے عام طور پہ انہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد 36 نمبر سے قرآن کریم کا تعارف سٹارٹ ہو رہا ہے، تو پڑھیں جی غلام مصطفیٰ صاحب۔ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ جی مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا وَأَنزَلَهُ جی عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا ٹھیک ہے، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ آگے۔ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ. آگے جی لیس بمخلوق، یہ پہلے ترجمہ کر لیں استاد جی، نمبر کا یا جی لیکن آپ کے پڑھنے سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ ساری بارہ سمجھ میں آ رہی ہے، تو مجھے ذرا تھوڑا سا مزہ بھی لے لینے دیں، پڑھیں آگے بھی۔ لیس بمخلوق لیس ککلام، بمخلوق، جی لیس بمخلوق ككلام البریۃ، فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى وَأَوْعَدَهُ ایک منٹ، وأوعده یہ وأوعده نہیں وعدہ نہیں، اوعدہ نہیں، أوعده نہیں یہ وعید سے، ہاں یہ ماضی کا صیغہ ہے باب افعال سے، اوعد یوعد، وعید سے، وَأَوْعَدَهُ بسقر، جی حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا پورا إلا پڑھے نا، بس نہیں ایک منٹ، یہ بسقرن پڑھنا ہے کہ کیا پڑھنا ہے اسے؟ فلما اوعد اللہ، بسقر لمن قال،
बिसाकारिन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, या बिसाकारा पढ़ेंगे? बा जा रहा है उस्ताद जी, तो बिसकरिल लिमन क़ाल करेंगे इसको। नहीं ये वो है, गैर मुनसरिफ है। ठीक है, ये पढ़ा था कुरान में, उसली ही सकारा, जी जी जी। तो सकारन नहीं कहा, तनवीन नहीं आती गैर मुनसरिफ पे, तो आप इसे गैर मुनसरिफ ही पढ़ लें। जी फलम्मा जी। उअदल्लाहु बिसकारा। फलम्मा औअदल्लाहु बिसकरा लिमन क़ाल इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशरी अलिमना व अयक़न्ना अन्नहु क़ौलु ख़ालिक़िल बशर ख़ालिक़िल बशरी खाली, क़िल हाँ वला जी, युशबिहु क़ौलल बशरी। ठीक हो गया। अब करें तर्जुमा। व इन्नल क़ुरआन, और ये कि बेशक क़ुरआन कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम है, मिन्हु बदा, जो यानी कि अबदी है, बिला कैफियतिन, नहीं 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 नहीं, मिनहु बदाअ, मिनहु जी बदा या बदाअ दोनों पढ़े जा सकते हैं। मिन्हु बदा, क्या होगा मिनहु? बदा, बदा भी है, बदा, मिन्हु, मिन्हु, मिन अलहदा और हु, अच्छा ये इसमें हु जमीर किसकी तरफ लौट रही है? हु जमीर किसकी तरफ लौट रही है? कुरान की तरफ, कलामुल्लाह की तरफ। नहीं, तो बदाअ के अंदर जो हुआ जमीर है फाइल की, वो किसकी तरफ लौट रही है फिर? कलामुल्लाह मिन्हु बदा, बदा ये शुरू का है उस्ताद जी, इसका मतलब जी जी जी, इब्तिदा, इब्तिदा। इब्तिदा से, जी ये अल्लाह की तरफ लौट रही है तो। किसकी जमीर, कौन सी जमीर? मिन्हु वाली, मिन्हु, हाँ, मिनहू ये वाली कलामुल्लाह अल्लाह की तरफ लौट रही है, मिनहू उसी की तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से, बदाअ। जी, अब करें तर्जुमा। उसी की तरफ से इब्तदा है, इब्तदा जी, बिला कैफियतिन, इब्तिदा शुरू हुआ, यानी कुरान शुरू हुआ, उसी से कुरान शुरू हुआ, यानी ओरिजिन बताया जा रहा है कि कुरान का ओरिजिन क्या है, अल्लाह है। बिला कैफियतिन, बिला कैफियत का मतलब क्या होगा? जैसे जैसे आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, क्या अल्लाह ने ऐसे बोल के बताया? हम अल्लाह के होंठ हिल रहे थे, अल्लाह की जुबान हरकत कर रही थी, अल्लाह के गले से आवाज निकल रही थी, क्या ऐसे? कोई पता नहीं। तो हम जी इसको इसलिए बगैर कहते हैं किसी बिला कैफियत। हाँ जी, किसी कैफियत के बगैर, यानी कि बोलने हाँ की जी, कैफियत के बगैर, कौली कैफियत के बगैर। नहीं नहीं, कौली अलग चीज है, कौली जी अलग है, तो बिला अच्छा, कैफियतिन को आप अलग रखेंगे। उसी से ठीक, आगाज हुई, इब्तिदा हुई कुरान की, बिला कैफियतिन बगैर किसी कैफियत के, कौलन बोल के, यानी अल्लाह ने बोल के ये कलाम दिया, तो यह कि अल्लाह की ये कलाम है, गुफ्तगू है। अच्छा ये, अच्छा कलामुल्लाह, फिर ठीक है, कलामुल्लाह किसी आगे वो है, तशरीह है, सिफत अवलन, जी मिन्हु बदा हाँ बिला जी, करें तर्जुमा। कैफियतिन कौलन, उसी की तरफ से इब्तदा बगैर कैफियत के, कौलन कौली तौर पर, यानी कि बोल के साथ, व अनज़लहु हाँ अला रसूलिही वहयन, और उसने नाजिल किया इसको अपने रसूल पर वही से, वही की सूरत में या वही के तरीके से, वसद्दक़हुल जी, मुमिनून, और तस्दीक की उसकी मोमिनून ने, मोमिनीन ने, अला ज़ालिका हक़्क़न, इस बात की कि ये हक है, व नहीं नहीं अयक़नु, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं,
वसद्दक़हुल करेंगे मुमिनून, सद्दक़हुल मुमिनून, मोमिनों ने इसकी तस्दीक की है, अला ज़ालिका, इन्हीं सिफात के साथ, यानी बिला कैफियतिन कौलन, और अंज़लहु सिफात जी है, बेहतर। कलामुल्लाह होने एक बात है इस पर। अला ज़ालिका का ताल्लुक जो तीन सिफात बताई हैं उसके साथ है, यानी इन्हीं सिफात समेत मोमिनों ने इसकी तस्दीक की, हक से हक समझते हुए। जी, वसद्दक़हुल मुमिनून अला जी ज़ालिका हक़्क़न, और मोमिनीन ने तस्दीक की इसी तरह इसकी हक जानते हुए। हक जानते वअयक़नू, हुए, ठीक है। वअयक़नू, आगे और हम ये कि या ईमान लाते हैं, या हम हम किसका तर्जुमा है, हम अयक़नू, किसका तर्जुमा है यहाँ पे, जी ये कौन सा जो सीगा है? सीगा है वअयक़नू, ये जमा मुतकल्लम। नहीं 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 नहीं, मुतकल्लिम कहाँ से आ गया यहाँ पे? वअयक़नू, गौर करें जरा, गौर। अयक़नू, अयक़ना, हाँ जी, कौन सा सीगा है जी, कोई और बताएं। आई कानून कौन सा सीगा है? अमर का सीगा सही। अमर का, तो फिर तो आई किनो होना चाहिए था, आई किनो। हाँ जी। बाबा इफाल से आएगा ना। हाँ जी, आई कानू, फिर तो ये जो है उसका गायब का सीगा है, जो जम्मा मुजक्कर। माजी मुजारे, आई का ना यू किनो, माजी। माजी। हाँ आई जी, काना, आई आई काना, का ना, आई आई कन। कानू, जी आई जी कनत, आई कनता, आई कन्ना। जी तो जी। आई कानू ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, फेल माजी मारूफ का। हाँ जी ये अमर का नहीं है और मुतकल्लिम का भी नहीं है। हाँ जी हाँ जी जी मौलाना गुलाम जी मुस्तफा साहब। जी उस्ताद, ये मोमिनून की तरफ है फिर। जी। जी बिल्कुल, मोमिनून की तरफ, जमीर वाओ इसकी मोमिनून की तरफ जाएगी। मोमिनून की तरफ जाएंगे। जी, वअयक़नू, और वो ईमान लाए, हाँ, अन्नहु, उन्होंने यकीन किया। जी, जी और उन्होंने यकीन किया, अन्नहु कलामुल्लाह ताला, के बेशक वो अल्लाह का कलाम है, यानी कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, बिल हकीका, हकीकत, हकीकत, अ, इसकी हकीकत के साथ, में, इसी हकीकत, हाँ हकीकत में, इसका तर्जुमा यही होता है, हकीकत में, बिल हकीका, इन रियलिटी, हकीकत में। हकीकत में उन्होंने ये इसकी यानी कि अयक़नू, यकीन किया कि ये इस अल्लाह का कलाम इसका है। ताल, हाँ, नहीं नहीं, ये करेंगे ये आई कानू के साथ इसका ताल्लुक नहीं जुड़ेगा। आई कानू, उन्होंने यकीन कर लिया कि अन्नहु कलामुल्लाह ताला बिल हकीका, कि ये वाकई हकीकत में अल्लाह का कलाम है, ये वाकई अल्लाह का कलाम है। वाकई तर्जुमा वाकई, भी इसका हो सकता है, बिल हकीकत। जी उस्ताद जी, और उन्होंने ये यकीन किया कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है। हाँ जी, लैसा आगे। बिमखलूकिन, ये का कलामिल बरिया, ये मखलूक नहीं है, हाँ आम मखलूक के कलाम की तरह मखलूक नहीं है। हाँ, ये एक बहस है, आप लोगों ने ये देखा होगा कि कलामुल्लाह की बहस, के कलामुल्लाह मखलूक है कि गैर मखलूक है। तो आपने अगली क्लास में ये वाली बहस जरा देख के आनी है कहीं से। खल्क़े कुरान का मसला इसी को कहते हैं उस्ताद जी, शायद जी जी। इमाम बिल्कुल भाई, अहमद बिन खल्क़े हम्बल, कुरान का यही है। जो इमाम इमाम अहमद अहमद बिन बिन हम्बल को हम्बल, कोड़े पड़े थे वो यही। जी जी जी, जी जी, आपने इसका जरा देख के आना है कि खल्क़े कुरान का मसला है क्या। अच्छा, जी ये ठीक है। ऐकानू का पूछ रही हैं तैयबा। ऐकानू ये है इसमें ना,
सीगा वाहिद जमा मुजक्कर गायब का, फेल माजी मारूफ का, और ये बाब इफ़ाल से है। ऐकाना ऐकाना ऐकानू, तो ये माजी का सीगा है, तो इसका तर्जुमा करेंगे वो उन्होंने यकीन कर लिया कि बेशक ये यानी कलामुल्लाह कुरान कलामुल्लाह ताला बिल हकीका वाकई अल्लाह का कलाम है। तो ऐकानू ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। हाँ जी, आगे चलें जी, 38 जी। नंबर। फमन समिअहु फज़अम अन्नहु कलामुल बशरी फ़क़द कफ़रा, बस जिसने उसे सुना, यानी कि कुरान कलाम पाक को सुना, फज़अम, और उसने ये ज़ाम किया या ख्याल किया या सोचा या समझा कि अन्नहु कलामुल बशरी, के बेशक ये अल्लाह बशर का कलाम है, फ़क़द कफ़रा, बस तहकीक ये कि उसने कुफर किया। उसने कुफर किया। आगे चलें, आगे क्या है? वक़द ज़म्महुल्लाहु, और ये कि अल्लाह ने उसे गुमराह किया। नहीं वआबहु, जम्मा, ज़म्म, जम्मा, नहीं जम्मा का मतलब ज़म्म, होता है मत बयान की, अल्लाह ने उसकी ज़म्म, मजम्मत बयान की है। जी जी वआबहु, उसको उसको ऐबदार बताया है, ऐबदार। और वअदहु बिसकर, और उसको वईद सुनाई है, डराया है सकर से, सकर जहन्नम, जहन्नुम के अजाब से। जहन्नम के अज़ाब तो से। इसी से आगे दो आयतें उन्होंने इस्तेदलाल किया है। चलें, हमारा ये ड्रॉप हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आज इतना काफ़ी है। आगे हम चलेंगे वल हौज़ हक़्क़ुन। ये आया अगली क्लास में इंशाल्लाह हम 57 तक करेंगे। तो लिंक ड्रॉप होगा तो हमारा क्लास जो करेंगे यहाँ पर क्लास ख़त्म रोकेंगे, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मज़ीद बात करेंगे। तो ये 57 तक आपने एक दफ़ा देख लेना है जी ठीक अगली है क्लास सर। के लिए इंशाल्लाह।